እንማሃር እምነት ዝብሊና ክንርኢ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቶም ናይ እምነት አቦታት ኩሎም ብእምነት እዮም እቲ እግዚአብሔር አባታቶም ዘቀመጦ ታይ ገይሮም መሲልኩም ማኒፌስት ገይሮሞ ወይ ድማ አርኤሞ ዝሓለፉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ፌዝ ዲማንድ አክሽን ዝብል መንፈሳዊ ሐሳብ ኢና ክንርኢ እምነት እንታይ ትጠልብያ ግብሪ እምነት ብዘይ ግብሪ እንታይ አይሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሞትያ ለማዓልት ንሪኦ ቃል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ 22 ስጋዕ 35 ዘሎ ከም ብባይ ድሓር ግን ተኸታተለኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ግሩም ዝኾነ መልእኽቲና ለማዓልት ክንርኢ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእይዎም አይፈልጥኒ ብኸምዚ ርእሱ ገሊጽሎም አይፈልጥኒ እንደቅ መዛሙርቱ that's why ኣዝዮም እዮም ተገሪሞም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ 22 ከምብበ ሽዑ ንሱ ንደቅ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣትውሞ ነቶም ሰብ ክሳዕ ዘሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ዜን ክልቴን ሓዙለይ ነቶም ሰብ ኣሰናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ቦታ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ እታ ጃልባ ከዓ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቅድሚኣ ነበረሞ ብማዕበል ትጭነቕ ነበረት ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ መቃለይቲ መጾም እቶም ደቅ መዛሙርቲ ባሕሪ ክኸይድ ምስ ረኣይዎ ምትሃት ኢሎም ሰንበዱ ፈሪሆም ከዓ ጨርሑ ግናኸ ኢየሱስ ብኡንብኡ ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍሩ ኢሉ ተዛረቦም ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንትኾንካ ብማየማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ በሎ ንሱ ከዓ ነዓ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማየማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረአየ ግን ፈርሀ ክትሕል እውን ጀመረ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ከዓ ኣእወየ ሽዑ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ሓዞሞ ኣታ ጎደሎ እምነት ስለምንታይ ተወላወልካ በሎ ናብ ጃልባ ምስ ኣተው እቲ ንፋስ ዝግበለ እቶም ኣብ ጃልባ ዝነበሩ ከዓ ብሓቂ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ እናበሉ ሰገድሉ they worshiped him ተሳጊሮም ከዓ ናብ ባሕሪ ጌንሳሬጥ መጹ እቶም ሰብ ምስ ኣለለይዎ ከዓ ኣብ ጎደቦኦም ናብ ዘለዋ ኩለን ዓድታት ለኣኹ ኩሎም ሕመማት ድማ ኣምፁ ዘፈር ክዳኑ ክትንክዩ ከዓ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘበለየ ድማ ሓወ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎማዓልቲ ምሕዋይ ክኸውን እዩ ሎማዓልቲ ብርግጽነት እግዚአብሔር ዝገብሮ ሓድሽ ነገር ኣሎ ቃለይሲ ብኸምኡ ንድሕሪት ኣይምለስኒ እዩ ዝብል ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክመጽእ ከሎ ብኸምኡ ኣይምለስኒ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ቃል እዚ ድማ ብኸምኡ ኣይኮናን ኣምጪናዮ we have prayed on it ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር መንፈሱ ከንፍሰሉ በሐቅ ነዚ ጉባኤ እዚ በዚ ቃል እዚ ምእንቲ ክትንክፈሲ we have prayed and we took time ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ብኸምኡ እግዚአብሔር ንርእሱ ብዘይ ምስክር ኣይሓድግን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ቃል እዚ ሓደ መልእኽቲ ኢና ንርኢ ሽዑ ድማ ንሱ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ጃልባ ከኣትዉ ነቶም ሰብ ከሰናብቶም ናብ ማዕዶ ክቅድምዎ ብግዲ በሎም ኢማጂን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ እዮም ዘለዉ እቲ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ኣብኡ ምስ በጽሕና ክንሪኦ ኢና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ፍቃድ ኣምላኽ ኣለዉ ማዕበል ግን መጺዎም ኣነ ካብቲ ዝገርመኒ መጀመርታ ድረአየኒ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ እንተዳልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ኣምላኽነትን ኢየሱስ እቲ ማዕበል ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ he is all knowing God ግን እንታይ በሎም ይብለና ብግዲ በሎም እግዚአብሔር ኣባኻ ሓይል ከየቀመጠ ኣይልእኸካኒ እግዚአብሔር ኣባኻ ዓቕሚ ከየቀመጠ ኣይልእኸካኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ማዕዶ ምእንቲ ክቅድምዎ እቲ ዝሳገርዎ ዘለዉ ቦታ ተራ ቦታ ኣይኮነን ኣብኡ ክብሪ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ቦታ እዩ
أو نايكزيابير عقم زرعي اللبوتاي أو يسوس كريستوس رئيسو انتاي زقبرلو زرعي اللبوتاي ناو نخساقرو كنتاي قبرو انتاي بولو مبلنا بجدي بولو مبلنا certain situations أملاخ أباخ أميتهم زلوا سلزا أمن go يبلكاي يسوس قويتاي certain situation كن حلفو زلنا نقرات علو هذا كذي نقويتاتاي لما تبعو ورز تولدس سبعيسي أسودي بديلو ولا ولديهم بديلو ميلوما نسو أي بدله ولدو أي بدلو كبر أملاخ أو أنت خجادي سلازي إذا تحلفوا زلهم زخوانة هو situation نايكزي أبير كبر أما أخلكم أنت خجادي إكزي أبير كبروا من أنت خليكم يهم بو تحلفوا دلهم يسوس قويتاي سلازي أنت يخون كتكونوا زلكم مزازي زدلي يسوس بجد بقولهم أبتنا إنجليش insist قبرهم يزبل ولا حد حط نتستو هبو قالسي بجاك عم إزاز كان عمارات زي بلهم مرحي يبوا سلازي زوم سبات زياتهم تاجرهم مسيلكم أفقد أملاخ آتيهم تاجبروا كوكو عزو جميرهم أفقد أملاخ كوينهم تاجبروا جميرهم كسوقمو جميرهم معبل جناي حدا قومن كل جزء أفقد أملاخ ندحر لها كافتنا نتسعي خمالة هيكون مغنياتو جزء أبير كبروا زقلت أمنتاي أبحثراتي أملأت هيكون ملي بتيحي ولا حنت زلين نجار يبلي انت دال كذا ومنتاي مو እግዚአብሔር አምንታይ ዝረ አብቱ ጎዶሎ ይዝረ አብቲ ኢንቪቴሽን ዘሃብ ካዮ እዚ ቦታ እዚ ብጀይ ካናትካ በኻለ ክምልኦ አይክእል ዝብል ካዮ ቦታ ዝምለ ርእሱ ዝገልጽ ስለዚ እዞም ሰባት እዚአቶም ድማ ብግድ ይልዎም ቀድሙን ይልዎም ምናልባሽ እቲ ምክንያት አይንፈልጦን ንኸውን ጎይታ ሁሉ ጊዜ በባህሪው እንታይ ይመስልኩም ርእሱ እንዳግለለ እግዚአብሔር አብኡ ናይ ምርኻብ ባህሪ ነይሩ ሓደ ካብኡ ንማሃሮ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራት ምስ መለአ ሓሙሽተ ዓሳን ክልተን ጌራን ገይሩ 5000 ህዝቢ ነዚ ኮ የተጸውዐ ዘለኹ ኩሉ ሰብ መጻ ኣሎ ካባይ ይፍወስ ኣሎ ኢሉ እንታይ ገበረን መስልኩም ገዛ ርእሱ ምስቲ ህዝቢ ጥራይ ኮነ አሶሺየት ዝገብሮ ነይሩ እንታይ ዳገብር ነይሩ ገዛ ርእሱ እንዳፈለ كل جزء we have to learn to be alone جزاء رأسنا عم فلاي كن مهار لنا independent person كن كون لنا حسب أملاخ أبانا زبز حسي independent مسن خوني فقاد جزء أبي رعب وشنا أن نرده أنتي مسن خوني مسيركم جزاء رأسنا نافلنا أبصلت مسن ركبي أنت دعا public person كون كل جزء نايجزء أبي حسب نخطر الدعاء تعميد الشجرة بناي قالوا سبات انسبيريشن تراي تقعز اندحر كوينكا كم زي عينت مع عمل كقاطم كله انت خاتخون مسيلكم كل جزء وين مجرح انت راي خاتخون قويتا جن اب كله قعزنا to be independent is دلينا نزوغنا يغم فتنا unshakable people ناي امنات سبات كن كوني زي دلينا بامنات انعاتو انوزع سبات نجارات overcome كم النجبرم أرجعنا عن فلت سبات إذا خاب بمنتهينا مسيلكم إمنت بزي جبر انتهى موتيا قبل بقى إمنت علن انت دعلك كل جزء انت هتكبر عليك مسيلكم أبتي أبوها زلوا وقت ركب كتكل عليك مرأي أنا إمنت كان تاي مسيلكم أبتي أبو زلوا أبتي ما عدتات ناي قويتا كتركب عليك أمنا يسألوا تبوتا زي تركب إن حردا أخوينك حبرات مس أملاخ زي بالك حردا أخوينك سي كم يجير كأخمو ترجعهم مني إمناتك exercise ويدما إمناتك بيول تتقبروا اللبوتا أبي مسيلكم أبتنا يسألوا تبوتاي أبت مس أملاخ تراخبوا اللبوتاي يسوع كريستوس قويتاي سلازو قويتا أبي واتكم جدي زبالكم بوتا خلوا يخون you have to check it أبي واتكم إخزيابير بزي حلفو بزي جركم قدمون زبالكم بوتا خلوا يخون يسوع قويتاي
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ቃል እዚ እንተዳሪእና ሓሙሽተ ዓሳን ክልተ ዓሳን ሓሙሽተ እንጀራን ገይሩ 5,000 ህዝቢ መጊቡ ሓቂ ደን ኩሉ ነገር መሊኡ ኩሉ ነገር ሰሊጡ ጎይታ ግን እንታይ ገበረ ብለና ርእሱ አግሊሱ እንታይ ገበረ ብለና ኣብ ማውንቴን ጸለየ ብለና ኣብዚ ቃል ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ደሎ እንታይ ይተዳልና ኪዱ ሕለፉ ሁብሎም ከሎሲ እንታይ ገበሮ ምን መሲልኩም ገዲፍዎም አይኮነን ዳይዳ የዒንቱ ግን ምሳታቶም ነይረን ምናልባሽ ኣብቲ ናይ ዮሐንስ ዘሎ እንተዳሪኢናዮ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ብጣዕሚ ትገርመኒ እታ አንብበለይ እታ ዮሐንስ ወንጌል 6:48 ያ ዘላ መስለኒ እንጌራ ህይወት አነ እየ ሶሪ ማርክ 6:48 ክብል ተን ስቶሪ ኣብ ሰለስቲን እንደለዋ ተመሳሳሊን the same story ኮይኑ ግን ማርቆስ ዝገለጸሉን ማቴዎስ ዝገለጸሉን ዮሐንስ ዝገለጸን ገለገለ ፍሉይ ክስታይ ስለዘለየ ንፋስ ብቅድሚኦም ነበረሞ ክኸዱ ከለው በማዕበል ክጭነቁ ረአዮም ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ካባታቶም ካብ 25 ስጋዕ 30 ስታዲስ ድማ ካባታቶም ርሒቁ ነበር ያትብል ኢማጂን 8 ኪሎሜትር 7 ኪሎሜትር ካባታቶም ርሒቁሎ ኢየሱስ ምሳታቶም አይነበረን ግን በማዕበል ክጭነቁ እንታይ ገበሮም ብለና ረአዮም የዒንት ኩሉ ጊዜ አባኻየን አሜን የዒንት እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ አባኻ አምርአየን አሜን እዚ ክትአምን ክትፈልጥ ክትክእል አለካ አሜን የዒንት እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ነቶም ናኡ ካልአይ ዜና 16 ላረኤለ የዒንት እግዚአብሔርና በዘላ ምድሪ የዒንት እግዚአብሔርና በዘላ ምድሪ ይዘራ ስለዚህ የዒንት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌኻየን የዒንት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌኽየን እዚ አርጊና እንፈልጥ ይግባአናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 25 ስጋዕ 30 ስታዲስ ይብለና 7 ስጋዕ 8 ኪሎሜትር ማለት እዩ እንዳ ኢዮባ ገዛ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ 8 ኪሎሜትር ኩልኩም በጽሕኩም ስለ ዝነበርኩም ኩልና በጽሕና ነርና ካብዚ ክንምንታይ ድራይቭ ጌርናስ we know it right ስለዚህ ክንዲዚ ኪሎሜትር ካባታቶም ዲስታንስ ተፈልዩ ክነሱ የዒንቱ ግን አበይ ነረን ምሳታቶም ነረ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ኪድ ክብለካ ከሎ ስቂሉ አይኮነን ተሰደካ he is still with you in spirit he is still with you ምሳኻ አሎ ምሳኺ አሎ ንዓና ክልእኸና ከሎ ስጋዕ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብዚ ቃል እዚ ከዓ ኢየሱስ እንታይ ገበረ ብለና ንሱ he go for private ገዛእ ርእሱ ፈልዩ ምስ አቦ ክዛራረብ እንታይ ገበረ ፈለየ ገዛእ ርእሱ ፈለየ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ግን እንታይ ገበሮም ብለና አይ ሓደጎምን ይብለና ኢየሱስ ጎይታይ ጥቅስ 23 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉሎ ነቶም ሰብ አሰናቢቱ ክጽሊ ናብ ብሕት ዝበለ ከረን ደየበ ምድሪ ምስ መሰየ ከዓ ኣብኡ በይኑ ነበረ ኢየሱስ ጎይታይ always what we have to think crowd ነገራት መስለጠልና ነገራት መስቀናዓና ማዓሲና ንጋገመ ሲልኩም ማዓሲ ጸላእ መጪ ነቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ካባና ኮስቶ ዝደል መሲልኩም መስለጠልና መስቀናዓና ታይ ንገብር መሲልኩም we relax ኢየሱስ ግን ኩሉ ምስተዓወተ ሓሙሽተ እንጀራን ክልተ ዓሳን ገይሩ 5 ህዝቢ ምስ መገበ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ነቶም ህዝቢ ንርእሱን ምሰርዓየ ብድሕሪ ታይ ገበረ ብለና ገዛእ ርእሱ ፈለየ ብለና ኩሉ ጊዜ ማዓሲና ንጋገመ ሲልኩም ነገራት ክቀንዕ ከሎ ክሰልጥ ከሎ ሽዑ ንኣምላኽ ዘለና ፍቅሪ ይዝሕል ሽዑ ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ይጎድል ሽዑ ናይ መጥቃዕቲ ግዳይ ንኸውን ስለዚህ always እንታይ ክንገብር ኣለና ነገራት ክሰልጥ ከሎ ነገራት ክቀንዕ ከሎ ነገራት እግዚአብሔር ናምኩንዋን ከምጾም ከሎ
جزاء رسنا جنا ناي مفلاي هيوتنا شعو زيادة خبز حقبه زيادة قويتها شعو كما يدليكا نا أبراهام تداري ناسي اتن عسران حمشن عمت تسأبي زرخبو إساسي مسرخبو مس عبي انتي له عسران كلتن دلات أصح حدا ببلي إذا فترة نامو كرن موريا خير كاسي تتفكر حد ودخا سوا الليلو እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ክኸውን ይዝደሊ ድሕርዝ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽና አብርሃም መከሮ በሎውን አብርሃም ንሱ ከዓ እኔኹ በለ እምበኣር ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኪድ ኣብኣ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሃርር መስዋዕቲ ሰዋዓዮ በለ ክብርን ኣምላኽ ሪኢኹም እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ክኸውን ይዝደሊ ብጀኩኡ ካልእ ክህሉ አይደሊኒ ንሱ ጥራይ በይኑ ንልብና ክቆጻጸሮ ይዝደሊ ክንባረኽ ደሊና ዶ ክንሕጎስ ደሊና ዶ በቲ እግዚአብሔር ዝህበና የስ ይደልዩ ቀዳማይ ናይ ህይወትና ክኸውን ግን አይደሊኒ that's why ነገራት ክበዝሕ ነገራት ትበረኸት ሁሉ ጸላእ ሽዑ ይዝመጽ ትፈልጡ ዲኹም ካብ መከራ ዘጥፍኦ በረኸት ዘጥፍኦ ሰብ ይበዝሕ ልብኻ ካብ እግዚአብሔር ንምሽፋት ካብ መከራ ንላዕሊ በረኸት ዝያዳ ፈታኒ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ማለት እዩ እንድሕር ደኣ መከራ ኮይኑ ክትፈልጦ ፀገም የብልካ መከራ ናብ ጸሎት ይዝመልሰካ ካብኡ ንምውፃእ ናብ እግዚአብሔር ምጥባቅ ይዝሕግዘካ በረኸት ግን ካብ ምንታይ ይመስልኩም ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየካ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ሙሉእ ህይወት ቀዳማይ ናይ ህይወትና ክኸውን ይዝደሊ ነቲ ቀዳማይ ምስ ገበርካዮ ቀዳማይ ካትዕወት መዓስ ኩሉ ግዜ መዓስ ነገራት መሰለጠ መዓስ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝደልዮ ምስከደ ገና ንእግዚአብሔር እንታይ ክትገብሮ ኣለካ መሲልኩም ክትጽጉዑ ኣለካ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ባህሪኡ ነይሩ ከምኡ ነገራት ምስተኸናወነ ገዲፍዎም ናብ ማውንቴን እታ ሉቃስ ዘላስ ከምዕራፍ 5 በበለ 15 ዘላ መስለኒ يا 15 ብዛዕቡ ድማ ኣዝዩ ወረወፀ ብዙሃት ህዝቢ ከዓ ሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ከሃውዩን ናብኡ ተዓከቡ ንሱ ግና ናብ በረኻ እናግለሰ ይጽልይ ነበረ ሪኹምኒ ብዙሃት ሰባት ብኡ ይፍወሱለው ብዙሃት ሰባት ይቀንዓሎም ኣሎ ነቲ ዝመጹ ዕላማ ሲፍጽምሎ ኢየሱስ ጎይታይ እሱ እንዳተኸናወነ ከሎ ግን እቲ ሕብረት ምሰቦ ዝያዳ ዝጠንከረ ነይሩ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ብግዲ ክሳዕ ዝብሎምሲ ንርእሱ ክፈሊ ወሲኑ ቶም ደቀ መዛሙርቲ ብግዲ ክሳዕ ዝብሎም certain things he is all knowing God ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ኣብቲ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና እንታይ ገበሩሉ ብለና ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ኢሎምሲ ሰገዱሉ they worshiped him ኣብ ምድሪ ኮይኑ ስግደት ይቕበል ነይሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ማዕረ ኣቦን ማዕረ መንፈስ ቅዱስን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ምድሪ ከሎ ስግደት ይቕበል ነይሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ ክነሱ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ክነሱ ግን ኣብ ምድሪ ኮይኑ ሓደ ነገር ካብቲ ናቱ ካራክተር እንመሃሮታዩ ገዛ ርእሱ እናፈለየ እንታይ ይገብር ነበረ ኣብኡ ኸይዱ ይጽልይ ነበረ ይብለና ኣብ ህይወትኩም ክንደይ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ሓቲትኩም ገሊኡ ተኣዚዝኩም ኣለኹም ገሊኡ ኣይተኣዘዝኩምን ኩሉ ግዜ ኮንሽስ ኦፍ ዘ ስፒሪት ክትኮኑ ኣለኩም ብፍላይ ነገራት መቕናዕ ክበዝሓሉ ከሎ ኣብ ትሽዑ ግዜ ብዙሕ ግዜ ሰባት ፍቅሮም ዝጎድል መዓስ እዩ ነገራት ምስተኸናወነሎም ኩሉ ግዜ ግን ንሕና ናብ ጎይታ ኣብ ምምጻእ እምነት ብዘይ ግብሪ ምውት ኣይለኩም ናይ እምነትና መግለፂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣቦ ዘለዎ ኣብቲ ህልውና ኣምላኽ ዘለዎ
ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ማዕዲ ዘለዎ ብዲሲፕሊን ምርካብ ኢየሱስ ጎይታይ ናይ ጸሎት ቦታ ናይ ቃል አምላኽ ቦታ ከምኡ ናይ ሕብረት ቦታ እግዚአብሔር ዘለዎ ምናልባሽ እግዚአብሔር ሰውውን ክብለካ ኽእል ገለ ገንዘብ አውጪኻ ወይነ ድኻታት ወይነ ዝኾነ ወይነ ማሕበር ኣብ ዝኾነ እግዚአብሔር ጋይድ ኣብ ዝገበረካስ ግበር ክብለካ ይኽእል ትዘዝዶ that's most important ምክንያቱ እግዚአብሔር ንአብርሃም ታይ ገበሮ ብለና ሞከሮ እግዚአብሔር ይሙክሪ እግዚአብሔር ይሙክሪ አሕዋተይ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ህይወትና እንታይና ተማሂርና መሲልኩም እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል አምላኽ እዩ አጆኹም ኣብ ድኻምኩም ኣብ ምሕላልኩም አጆኹም እዚና ተማሂርና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምኡ ጥራይ አይነበረን ብዘይ ምእማኖም ታይ ገበሮም ይድብለና ገንሖ ገሰጾ ናይ ክርስቶስ ናይ ፍቅሪ መግለጺ አጆኻ ጥራይ አይኮነን እንታይ ዳ መግናሕቲ እዩ ምምላስ እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብዚ ቃል እዚ ኢየሱስ ርእሱ ክፈልይ ዝገበሮ ነገራት ምስተኸናወነ ነገራት ምሰለጠ ርእሱ ክፈልይ ዝገበሮ ካብኡ ክንመሃር ምእንቲ ገዛ ርእስና ዲሲፕሊን ከነትሕዝ ምእንቲ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢሉ ገዛ ርእሱ ታይ ገበረ ብለና ፈለየ ብለና እታ ማይክ እንደህርዳ ኣብታ ፌስቡክ ተትሂለ ሓንቲ ነገር መመስከሩ ኩልኩም ነይረ ኢየሱስ ጎይታይ ታ ድምጽ ጥራይ አጥፋያ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብታ ፌስቡክ ደላ ምክንያቱ certain testimonies it is for us ገለመ እንት በረኸት ይተምጽ ዲቴል ክንመስክሮስ ግዚኡ አስለ ዘይ አኸለ እምበር እግዚአብሔር አዝዩ ክዝተካ ኸሎ ተሪሪት ጎደና ምስ ሓለፍካዮ እትረኽቦ በረኸት ግን አሕዋተይ አም ቴሊን ዩ ካብ ሰብ ክሳዕ ዘይኮነ ብእግዚአብሔር ሕሰቡ ብዓቕሚ አምላኽ ሕሰቡ እግዚአብሔር ክባረኸካ ኸሎ ብዓቕምኻ ኣይኮነን ድባረኸካ ብዓቕሙ ይድባረኸካ
ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ኣብ ዙርያኻ ዝመጽ ኦፖርቹኒቲስ ሓንቲ ክልተ ይኮነን መሪጽካ ኢኻ ትሰርሕ መሪጽካ ኢኻ ሓደ ነገር ትስጉም ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኢየሱስ ርእሱ ምፍላይ ካመሃረና ርእስና ምፍላይ ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ እቲ ጥበባበ ይድፈስስ ኣብቲ ርእስኻ ምፍላይ እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና አንደርስታንዲንግ ዝህልወካ ኣብ ጫቕጫቕ ኣብ ድምፂ ዘለዎ ኣብ ብዙሕ ዕላል ፀወታ ሰሓቕ ብላዕ ወሲተ ወኻዕታ ኣብ ዘለዎ ድምፂ ኣምላኽ ከተደልዮ ከቢድ እዩ ርእስኻ እንተደኣ ፈሊኻ ግን you know it ኣጸቢቕካ ትርድኦ ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ክርስቶስ ንመሃሮታ ይተዳልና ገዛእ ርእስኻ ምፍላይ ገዛእ ርእስኻ እንዳፈለኻ እንታይ ምግባር ምጽላይ ታ መዝሙር ዳዊት 18 ዘላ አስቀምበለይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ 0 ጀምር ወእግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካይ 0 ታ ካፒታል علي አዋ አለዋ ናይ ዳዊት መዝሙር ምስጋና ንሊቀ መዘምራን እግዚአብሔር ካብ ኢድ ኩላቶም ጸላዕቱን ካብ ኢድ ሳኦልን ምሰናገፎ ዳዊት ባሪያ እግዚአብሔር ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ከምዚ ኢሉ ንእግዚአብሔር ዘመረሉ ሪኹም ካብ ኢድ ኩሎም ጸላዕቱ ምሰናገፎ ዳዊት ናበይ ተመሊሱ ናብ ምዝማር ካብ ኩሎም ጸላዕቱ ምሰዕረፎሲ ናብ ምብላዕ ምስታይ ኣይኮነን ከይዱ ናብ ምንታይ ደኣ ናብ መሰዊኢ አንብበለይስከ ሕጂ ጠቕሳ ሓደ ክልተ ወእግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካይ እግዚአብሔር ሲ ከውሃይ እርደይ መናገፊይ አምላኸይ ዘሓድመሉ ጸግአይ ዋልታይ ቀርን ምድሓነይ ልዕል ዝበለ ከውለይ እዩ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ኩሎም ጸላእትኻ ምስ ዕረፈካ ትዝምሮ መዝሙርቲ ብኡ ተዓርፍ ኣይኮንካን ካብ ኩሎም ጸላእትኻ ምስ ዓረፍካ ገዛኻ ኣይኮንካን ትቕመጥ ካብ ኩሎም ጸላእትኻ ምስ ዓረፍካ እንታይ ኢኻ ትገብር መዝሙር ኢኻ ትዝምር ከናፍርካ ኢኻ ትኸፍት መሊስካ ኢኻ ዲሲፕሊን ትኸውን መሊስካ ኢኻ ናብቲ መሰዊእ ትምለስ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትኩም ገዛእ ርእስኩም እንዳፈለኩም ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምግባር ከተቋርጹ የብልኩምን እቲ ሰክሬት ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ በረኸት ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣብኡ እዩ ዘሎ ነቲ ዝመጽእ ግሎሪ ኢኻ ትዳሎ ዘለኻ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ፈተናስ እንታይ ትኸውን መሲልኩም መሊስካ ኢኻ እንታይ ትገብር ዓቕሚ ትድልብ እቲ ናትካ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሰባት ፈተና ንምዕራፍ እንታይ ትኸውን መሲልኩም ዓቕሚ ትድልብ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ መሰዊእ ዝጸንሐ ሰብ ንኻልኦት ሰባት ንምጽንናዕ እዩ ዝኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ሕቶ ዝፈትሕ ሰብ እዩ ዝኸውን ናይ ካልኦት ሰባት ሽግር እንታይ ዝገብር ዝፈትሕ ምኽንያት እዩ ዝኸውን ንርእስኻ እንተ ደይ ተጸናኒዕኻ ግን ንኻልኦት ከተጸናንዕ ኣይትኽእልና ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ በቲ ንርእስና እነጸናንዓሉ ምንጽንናዕ ንኻልኦት ምጽንናዕ ምንቲ ክንክእልሲ ብእዋን ፀበባና ዘጸናንዓና ንሱ እዩ ስለዚ በቲ ንርእስኻ ተጸናንዓሉ በቲ ንርእስኻ ዝፈለኻሉ ብኡ ኢኻ ንኻልኦት ኢንካሬጅ ትገብር ብኡ ኢኻ ንኻልኦት ጉዳዮም ትፈትሕ ብኡ ኢኻ ንኻልኦት ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ክኸዱ ምኽንያት ትኾኖም ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ቃል እዚ እንተ ደኣ ርኢናዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሕረኛታት እዮም ነይሮም ሓቂ ካብቲ ዝገርመኩም ነገር ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስቲ ማዕበልን ጉዳይ ኣይነበሮን ካብቲ ዝገርመኒ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ማለት እዩ እቲ ማዕበልሲ ስቲል እንታይ ይገብር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሕረ ባሕሪ ገይሩ ብማይ ገይሩ ናባታቶም ክመጽእ ከሎሲ ስቲል እቲ ማዕበል እንታይ ይገብር ነይሩ ይዓፍር ነይሩ ነቲ ማዕበል ከታ የገበሮን ኣይገንሖን ማዕበል ይብላሎ እሱ ከዓ ባሕረ ባሕሪ ገይሩ መጽኦ ስጋዕ ዝውድኡ ኣብዛ ታሪኽ እዚኣ ኣዝያ ትገርመኒ ነገር ምስቲ ማዕበል ጉዳይ ኣይነበሮን
حدا جزيه هيوتنا نمنتا يا مسيلكم frustrated تكون دايلا سيستم كنواقع جزينا نحلفه انرجينا او يطفئمه دين داي تغير من سرعنا يوخ انت ينخون እግዚአብሔር ሕቶ ዘይምልስ ይመስለና እትዝረክስ አዝይር ከሲሉ ትዝቅደስ ከአዝይ ቀደስ ምስቲ ናይ ዓለም ሲስተም ንምውጋውን ክስታይብልና አንለስ መንፈስ ቅዱስ ጋይ ተገርካ ኦኬ go ahead ተዘይኮነ ኣብዚ ታሪኽ እዚ ካብተ ዝገርመኒ ማዕበል እና ሃመመ ከሎ ማዕበል እና ዓፈረ ከሎ እትህቦ ብላ ትንፋስ አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ባህሪ ገሩ ናባታቶም መጸ ይብለና አሜን አይኩነታት አለኻ ብዘ ይገድስ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት እንዳ ተጓዓዘ ናባኻ ክመጽ ኣብ ልዕሊ ፈተና እና ኸደ ኣብ ልዕሊኻ ክመጽ ይብለካ ኣለኹ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ኣብዚ ተዳሪና ትኹነታት ከም ዘለዎ ከሎ እቲ ነገራት እቲ ማዕበል እናሃለዎ ከሎ እንታይ ገበሮም ይብለና በማእኸል ባሕሪ ናባታቶም መጸ ይብለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ጥቕሲ 24 ክዛረብ ከሎ ታይሉ እታ ጃልባ ድማ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ነበረት ምስ በጽሐት ግና ንፋስ ብቅድሚኦም ነበረ በማዕበል ድማ ትጭነቕ ነበረት ኢየሱስ ባሕሪ እናኸደ ብራብዓይ መቃለይቲ ናባታቶም መጸ ኣብዚ ካብ ዝገርመኩም ረእዩ ብራብዓይ መቃለይቲ ናባታቶም መጸ ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጸሎት ክንደይ ሰዓታት ይሕሊፉ መሲልኩም ካብ 6 እስከ 9 ሰዓት he was in prayer ኣብ ማውንቴን ገዲፍዎም ከይዱ ምሽ በቲ ቀዳማይ መቃለይቲ ገዲፍዎም ዝኸደ ብራብዓይ መቃለይቲ መጽኦም ሰዓት 3 ከባቢ ወይ ድዕድዩ 4 ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ኣብ ጸሎት ነይሩ ኢየሱስ ኣብ ጸሎት ኩሉ ግዜ ዝተዓወተ ኣብ ኩነታት ክዕወት ናይ ግድን ናይ በሓቂ ይድብለኩም ደለኹ ኣብ ጸሎት ዝተዓወተ ሰብ ኣብ ኩነታት ክዕወት ናይ ግድን ጥራይ እንታይ ይድሊ ኣብቲ ጸሎት ግን ዲሲፕሊን ምግባር ይድሊ ካልኣይ ዲሲፕሊን ጥራይ ደይ ኮነ ከዓ ኮንሽስ ሙኻንካ ይድሊ ሓደ ግዜ ክንጽሊ ከለና ኣብቲ ስፍራ ጸሎት ኣለና እቲ ልብና ግን ኣብ ቃል እዩ ዘሎ የለን ልብኻን ሓሳብካን ሒዝካ ኣብቲ ስፍራ ጸሎት እንተዳ ተረኺብካ ግን ኢየሱስ ኣይሕፍርኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣብዚ ካብቲ ዝገርመኒ ከዓ እቲ ማዕበል ድማ ትንፋስ ቅድሚኦም ነበረ ይዝብለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ማዕዶ ንሳገር ይልዎም እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ሚሽን እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ዕላማ ኣብ ቅድሚኦም ይድኽልክሎም ዘሎ ጸላይ ኩሉ ግዜ ጸላይ ኣብ ቅድሚኻ ይድኽልክለካ ረጊጽካዮ ክትሓልፍ ኢኻ ተጸውዒኻ ክርስቲያን ልክዕ ዳግም ምስ ተወልደ ብክርስቶስ ምስ ኮነ ኣብ ስፍራ ውግእ እዩ ኣትዩ ናይ በሓቂ ማለት እዩ ኣብ ስፍራ ውግእ እዩ ኣትዩ ቅልስና ምስ ሕልቅነትን ስልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ምስ መናፍስቲ ኣብ ሰማያት ኢሉ ከም ክርስቲያን ከም መንፈሳዊ ብስጋ ንዋግኦ ውግእ የለን ብስጋ ንሕዞ እዚ ሽጉጥ የለን ብመንፈስ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ክንከውን ዕጡቃት ክንከውን ኢና እንታይ ኮይና መሲልኩም ተጸውዕና እንድሕር ዳ ዘይተዓጥቀ ቦታ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ጸላእ ወርዊሩ ኣብታ ዘይተዓጥቀት ቦታ እያ ጎልያድ እንተዳሪእኹሞ ዘይተዓጥቀት ቦታ ነይራቶ ኣብታ ዘይተዓጥቀት ቦቱ ዳዊት ኣባእቲሉ ሕጂ ዘይተዓጥቀ ቦታ እንድሕር ኣለካ ትደኽመሉ ቦታ ኣብኡ ኩሉ ግዜ ትወድቀሉ ትትስኣሉ ቦታ እንድሕር ኣለካ ኣብኡ ጸላእ ዝመጸካ ባይ ዝሃርመካ ኩሉ ግዜ ከዓ ናይ ጸላኢ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ he is always spiritual እቲ ውግእ መንፈሳዊ ስለ ዝኾነ ናቱ ኣድቫንቴጅ እንታይ እዩ he is always a spirit ሕጂ ንሕና ግን ንሕና ድዋሊና ናይ መንፈስ ክስታይ ኣለና ባህሪ ኣለና ናይ ስጋ ድማ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ናይ ስጋ እንተዳ ኣቲና ንሱ ይዕወት ተረዲኹምኒ ኣብቲ ናይ መንፈስ እንተዳ ሃሊና ግን by default نحن عوتاتنا ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ፖዚሽን ካን ድሕር ዳ ሃሊ ኻሲ እስኻ ዕውት ኢኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ስለዚህ ጸላኢ ሁሉ ግዜ ናብቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበልካ ናብቲ አምላኽ ዝመደበልካ ነገር ንኸይትበጽሕ በቅድሚኻ ይትኽልክለካ ኢየሱስ ጎይታ እኳ ደኣ ክቅድም ይፈትን እዚ እንታይ እዩ ቅድሚኦም ክኽልክሎም ይፈትን እምበር ኣይተዓወተን ግን ኩሉ ግዜ 100% assurance አሎ ኣብቲ ፍቃድ አምላኽ ምዃን ኣብ ፍቃድ አምላኽ ፈተና የለን ኣይኮነን እቲ ዓወት ግን 100% ናትካይ ንምንታይ ክርስቶስ ርእሱ ደርኤሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ፈተና ምምጻእ ማለት ሲ ወደ አምላኽ ኣባኻ ምግሃድ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ዝገርመኒ ካብ ኣብዙሕ ጭንቀት ኣብዙሕ ፈተና ኣብዙሕ مش بأمره تحاسبه زي تخل فتنا يأتوا ما مسوات أجن نخمس كروس أنت جبروا مسيلكم يحبوه وي كم تي أبغزي فتنا زنبوروا the same thing تحبي أمي خد وي زخونة خساجور كم يكونن زيابير ود أملاك رؤوس خري إلوز جلوس أو إيه سلزي هذا زي هذا حاو أنت إليه زيابير سعبنا جرابي وتجيرو ግን በቃ ከም ኖርማል ከም ዝኾነ ገለመለ ረኺቤ ማለት ብራዘር እዚ ቴስቲሞኒ እዚ ናትካ ይኮነን ናትና ኢለ ንምንታይ ካትሓብኦ ዘለኻ ኢለ እዚ ምስክርነት እዚ ሲ ናትና አምላኽ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ዝገበሮ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ኢለ ሕጂ ስኻ ወላ ተደይ ተዛሪብካ ኣነ ክዛረበሉ ኢለ ኢየሱስ ጎይታ አምላኽ ኣብ ሰለይ ሓወይ ሓድሽ ነገር ገብር ከለኮ that testimony is not only for him it is for us ناتنا امنت بيلتو من تخون املاخ ما اخلنا له من انت خنبل كو እግዚአብሔር ዝገብር ዘሎ ናቲ ገረ ጥራይ እንድሕር ሲዲ ዳሞ ሰብ ነናቱ ጥራይ ክጽበይ ኩሉ መማዓልቱ ለዎ እግዚአብሔር በብመዓልቱ ክገብሮ ዝደለየነ ተአምራት አሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ከምቶም ተራ ዝመጹ ናይ ህይወት መስርሕ አይንቀበሎ ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር አባኻ እንድሕር ሓድሽ ነገር ገይሩ ተስቲፋይ ተዛረበሉ እግዚአብሔር ኢምፖሲብል ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወተይ ገይሩ ከምዚ ፍርሃት ነይርኒ ከምዚ ሽግር ነይርኒ ከምዚ ጸገም ክመጸኒ ኢለ ፍርሃት ነይርኒ እግዚአብሔር ግን ካብ ኩሉ ፍርሃት ያናጊፍኒ you need to testify حقኛ ምስክርነት ነፍሳት አይገብር እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ንምንታይ ይሰርሕ መሲልኩም አማ አኸልካ ከም ዘሎ ርእሱ ብዘይ ምስክር ስለዘይ ሓድግ እቲ ናይ ካልኦት እቶም ካልኦትካ በትናትካ ምስክርነት አይኾኑ ኦ ድሕሪኡ am the next yom ድብሉ እምነት የም ቢልት ዝገብሩ ገዛ ርእሶም መንፈሶም ሓፍ ይብል ኣብ እግዚአብሔር ተስፋኦም ደይቋርጭ ይኸውን ማለት ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይኽእል ስለዚህ ኢየሱስ ባሕረ ገይሩ ድማ ናባታቶም እንታይ ገበረ ብለና መጾም እቶም ደቂ መዛሙርቲ ባሕረ ክኸይድ ከሎ ምስ ረኣይዎ ምትሃት ኢሎም ሰንበድሞ ፈሪሖም ጨርሑ ግና ኢየሱስ ብእንቡ ኣጀኹም ኣነ ኣይትፍሩ ኢሉ ተዛረቦም ዝገርም እዩ ኣብዛ ቃል እዚኣ ንመጀመርታ ግዜ እንታይ ገበሮ ምን መሲልኩም ኣይገንሖምን ምትሃት ኢሎም ክፈርሑ ምትሃት ኢሎም ክጭድሩ ከለው ኣጀኹም ኢልዎም እግዚአብሔር መጀመርታ ኣብ ህይወትና እንታይ ይገብርኒ መሲልኩም ኣይጋናሕኒ ወይ ድማ ዝኾነ ክንወድቕ ክንትስ ወይ ውን ተስፋ ክንቆርጽ ገለ ክንከውን ከለና መጀመርታ እንታይ ዝገብረና ኣጆኻ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ይብለካ ኩነታትካ ከም ዘለዎ ኣይክውድእኒ ይብለካ ናብቲ ዝተዛረብኩኻ ከብፅሓካ ይብለካ እዛ ኣነ ትብል ደላ ከም ኣነ ንሜሪ ዝብሎ ኣነ ኮ ኣጆኻ ገለ ኣይኮነትን እዛ ቃል እዚኣ the same ምስታ ኣብ ኤክሶዶስ 3:14 ዘላ እቲ ኣለኹ ልኢኹኒ ትብል
exactly the same word there ehe asher ehe ilwalo the same word there ita Allah khuli ikhun bolom he is still present the same power the same zone force eti ab bulikidan ab dek Israel ካብ ግብጽ አውጽዩ ናብ ከነዓን ዘእተው አምላኽ አነ ይብላሉ the same word ኢየሱስ ጎይታይ አደ ጊዜ ቶም ፈሪሳውያን ንጎይታ ታይገረም መስልኩም አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ተማጉይቶም ወለው አንብበለይሳ 14 እታ 58 ዘላ ክልቴና አንብበለይ ስኻመኒ ኻይሎሞ እቲ አነ ካብ ቀደም ዝነግረኩም ዝነበርኩ ኢሉ አያም ይብላል ማን አለው ከማ አخبل ዝኽእል አማእኸል ወላ ሓደ የለ ኢየሱስ ግና አነ ይብላል ኢየሱስ ጎይታይ አይናይ ሲቹዌሽን ያብ ህይወት ካዘሎ አነ ይብላል ጎይታ አይናይ ማዕበል ያብ ቅድሜ ኻልክሊ ካዘሎ አነ ይብላል ኢየሱስ አለ ሃሌሉያ he is still present ኃይሉ አይደኸመን he is the ancient of days ዳንኤል ታይዲሎ እቲ ጥንታው ዘዓመታቱ ይሎ ዓመታቱ ኸቱ አይጉዳን ይብለና he is the same yesterday today and forever አሸር ከማ ኸብለና ጸኒሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘልዓለምን ንሱ ኣብዚ አኻኺምና ዘለና ብስሙይና እቲ እናቱ ህልውና ተዘይሉ ነይሩ እትናቱ ኃይል ተዘይሉ ነይሩ እትናቱ ኽእለት ተዘይሉ ነይሩ ምታኻኸብና ናይ ምትኻኻብና ምስጢር መኒ እሺ አንብበለይ አነ ድበለ 8 14 15 then 58 አነ መዃነይ እንተ ዘአመንኩም በኃጢአትኩም ክትሞቱ ይሁም እሞ ስለዚህ በኃጢአትኩም ክትሞቱ ይሁም ዝበልኩኹም ሽዑንሳቶም ንስኻ መኒኻ በልዎ ኢየሱስ ከአበሎም አነቲ ካብ ቀደም እነግረኩም ዝነበርኩ እየ 58 እንካ እቲ ካብ ቀደም ዝነግረኩም ዝነበርኩ እየ ኢየሱስ ከአ አነ አብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ በሐቅ ይብለኩም አለኹ በሎም ሪኹምኒ ኢየሱስ ገና 50 ዓመት ዘይገበርካ ኢሎሞ አነ አብርሃም ከይተወልደ ከሎ ነይረ ኢሎ አለኹ አሜን አለኹ ኢየሱስ አሎ ኢየሱስ አሎ ስለዚህ ቆም ይዝብል ደሎ አነ ተኻብ ቀደም ዝነግረኩም ዝነበርኩ ስለዚህ በእግዚአብሔር ክንተአማመን ይግባናይ በኢየሱስ ክንአምን ይግባናይ እምነት ካናይ ግልያ ናይ ህብረት አይኮነትን እምነት ናይ ግልያ አብቲ እዛ ታሪክ ብጣዕሚ እንፈትዋ አብቲ 28 ረይዎ ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታ ንስኻ እንተ ኮይንካስ በማይ ናባኻ ክመጽእ አዝዘኒ በሎ ንሱ ኸኣነ ዓበሎ እምነት እንታያ ናይ ግልያ እቲ ዝኣመነ በማይ ታገብር ጀሚሩ ክጓዓዝ ጀሚሩ እምነት ናይ ህብረት አይኮነትን በህብረት ኮንካ እኮ ትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ወላ ክትብል በቃ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዋ ንኽእል ኢና አጸቢቕና ንኽእል ኢና ንደይብ ንውረሳ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምነት ግን ናይ ግልያ ክሳዕ ክንደይ ሙሉእ ኢኻ that's the question በእግዚአብሔር ዘለካ ምትእምማን ክንዲ ምንታይ እዩ እምነት እንታያ ናይ ግልያ ስለዚህ ጴጥሮስ ታይኑ ንስኻ እንድሕር ኮንካ አዝዘኒ ምክንያቱ ይፈልጦ እዩ ድምፁ ይፈልጦ እዩ ኃይሉ ይፈልጦ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ምስኡና ተጓዓዘ ከሎ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ዘርአየሉ ቦታ ርኢ እዩ ስለዚህ ብርግጽ ንስኻ እንድሕር ኮንካ ኦኬ አዝዘኒ ክመጽእ ኣብ ልዕሊ ማዕበል ታገብር ጀመረ ብለና ክመላለስ ጀመረ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ክትከይድ ይከኣል እዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሲቹዌሽን ክትከይድ ይከኣል እዩ ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊ ማያት ክኸይድ ርኢና ኢና ስለዚህ ይከኣል እዩ ኣይናይ ኩነታት እዩ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ኣይናይ ኩነታት እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝተጓዓዝኩም ኮይኑ ዝመስለኩም ደሎ
ምናልባሽ ካብቲ ዝነገሮም ኮ 6 ሰዓት ኮ ተጓዒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዊሕ ሰዓት ተጓዓዙ ክመስሎም ይኽእል እዩ ባህረኛታት እዮም በትናቶም ዓቕሚ ፈቲኖም እዮም ኣይከኣሉን ኢየሱስ ምስ መጸግና ሃሌሉያ እቲ ኣነ ዝበለ ኣምላኽ ምስ መጸግና እቲ ኣለኹ ምስ መጸግና ብማየማይ ከመጽእ ናባኻስ ኣዝዘኒ ኢልዎ ጴጥሮስ ድማ እንታይ ገበረ ብለና ብማየማይ ናብ ኢየሱስ መጸ ያትብል ስለዚህ ኣብ ልዕሊ ኩነታትካ ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ኣነ ስለ ዝበልኩ ደይኮነስ እቲ ቃል ስለ ዝበለካ ይከኣል ምዃኑ እቲ ቃል እንታይ ጌርና እዩ ፕሩፍ ጌርና እዩ ስለዚህ ኣይናይ ኩነታት እዩ ፍቅርኩም ከጉድሎ ከተፍቅዱሉ የብልኩም ኣይናይ ኩነታት እዩ ንኣምላኽ ዘለኩም ኮሚትመንት ከጉድሎ ፍቃድ ክትብዎ የብልኩምን ኣይናይ ኩነታት እዩ ትንግዚኣብሔር ተጸቢኹም ሞ ዝደንጎየኩም ዝስማዓኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሱ ጎይታ እዩ እሱ እንተደኣ ፀዊዕካ ኣብ ልዕሊ ማያት ከተመላለስ ትኽእል ኢኻ ካብ መጀመርቱ ክሰዶም ከሎ ከም ዘይጥሕሉ ፈሊጥ እዩ ሰዲድዎም ኣብ ማይ ከም ዘይሰጥሙ ፈሊጥ እዩ ልኢኽዎም እቲ ማይ ከም ዘየሸንፎም ፈሊጥ እዩ ልኢኽዎም ስለዚ ኣብ ህይወትካ እግዚኣብሔር ክልእኸካ ከሎ ኣብዚ ናይዛ ምድሪ እዚ ኣጉዕዞኻ ማንም ዘቆመካ ሓይሊ የለን ክሳራ መስል ክሳራ ግን ኣይኮነን ክብሪ ኣምላኽ እትርእየሉ ቦታ እዩ መሊስካ ትሕደሰሉ ቦታ እዩ መሊስካ ናብ በረኽትካ እትስቀለሉ ቦታ እዩ መሊስካ ቅልጽም ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ እትርእየሉ ቦታ እዩ ጴጥሮስ ብጣዕሚ ይሐጉሰኒ ብዚ ካብቶም ሰባት ሲ እንታይ ገይሩ ኖ ኣነ ሕጂ ናይ ግሩፕ ያእኽለኒ ናይ ግለ ይሕሸኒ ኢሉ and he walk ንምን ማዓስዳ እዩ ክሰጥም ጀሚሩ እንተዳልና እቲ ወኪን ምግባርሲ ተኣምራት ካብ ምዃኑ ምሕሳብ ኣቋሪጹ ባህረኛ ምዃኑ ምሕሳብ ክጅምር ከሎ እዩ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣባኹም ዝገብሮ ተኣምራት ኣይትልመድዎ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይትልመድዎ ብለኩም ኣለኹ ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ኮንሽስ ኦፍ ኢት ኩኑ ሜዲቴት ኦን ኢት ኣስተንትንዎ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ዳዊት ኮይኖም በዓል ዳዊት ሲ ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ንባሕሪ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ጨዲዱ ንህዝቡ ከም ዘሳገረ እናተዛረቡ ልክዕኹም ኢና ንገብር ዘለና ከምኡ እናተዛረቡስ ንእግዚአብሔር ባሪኾሞ ኣመስጊኖሞ ኣብ ህይወትካ ዝተገብረ ግዳኽ እንዴና ኣብ ህይወት ሙሴ ዝተገብረ ጌርና ንእግዚአብሔር ንባርኾ ኣለና ኣብ ህይወትካ ግዳኽ እንዴና ስለዚህ ኩሉ ግዜ you need to have a meditation of life a life of meditation ኩሉ ግዜ ናይ ምስትንታን ህይወት ንኹነታትኩም ኦቨርካም ትገብሩሉ ነገር እንታይ ይመስልኩም your meditation እቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ዝገበሮ እዮ እቲ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ዝገበሮ ተኣምራት ብምስትንታንኩም ነቲ ዝመጽእ ፈተና ትስሕቅዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ጴጥሮስ ክጓዓዝ ጀሚሩ ናብ ጎይታ ምስ መጸግና እንታይ ገበረ ብለና ክጥሕል ጀመረ ብለና ናብ ይመጽእ እኳ ናብ ጎይታ ብዙሕ ግዜ ጸገም መዓስ ይመስልኩም ነዊሕ ዕድመ ምስ ገበር ናብ ጎይታ ኩሉ ንፈልጦ መስለና ንእግዚአብሔር ፈሊጥና ዝወዳእና ይመስለና that's why ኩሉ ግዜ ህይወትና ካብ ምዝሓል ናብ ምዝሓል ያ ትኸይድ ካብ ተስፋ ምቁራጥ ናብ ተስፋ ምቁራጥ ያ ትኸይድ ወላ ተስፋ ምቁራጥ ተደይኮነ ግን ካብቲ ናይ ኣምላኽ ነገርስ ናብ ካልእ ሽፍት ትገብር ሓይልቶም መዝሙር ዳዊት ደላ 16 ከም በበለ ናብ ካልኦት ጻዕርቶም ናብ ካልኦት ዝጎይሲ እንታይ ክገብር ይብለና ክበዝሕ ይብለና ሪኹም ኣብዚ ምስ በጽሓካ ትመጀመርታ ኢማጂን ኣብ ኣፍሪቃ ከለና how we were praying በቃ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ፕሮሰስና ነገር ናይ ገለ ክሳዕ ክንደይ ጉዶ ኣነ ክንደይ ኣሕዋት ገለ ሰምዖም ከለኹ ኣነ እግዚአብሔር ከም ፀዋዕ ንፈልጥ ካናዳ ምስ መጻኹ መጀመርታ ትገብሩ በቃ ኣብ እዮ ክጽመዲ ኣብ ገለ ብዙሓት ኣሕዋት ከምኡ ይብሉኒ ግን ኣብዚ ምስ መጹ ትሪኦም ከዓ እቲ ናይ ናብራ ህይወት ከዓ የዝሕሎም ኣይተፍቅዱሉ ይኽብለኩም እንተሊ
أبلبهم زلوا فقرسي كمنداد نمنداد كفقري نفقر خيد علوه كوسخ ك النالا على ترايخ خيد زلوا إذا قبلكم كلكم أي نسرح هيكونن أي سرح حساباتنا we know how many hours نسرح أوش تخا زلوا فقري تنا أملاخ زلكا commitment جن أبزي عندهر قديلك نعبنا تيدو لكم بزخ أتتكو ترجمني بالانس كمي غير كاتغوبروس you know it انت دا اب كل ነገር زي لك عند حركوين كاغن صلاينا عهيد متك قداي تخون مالتي حجي كتلوم دو يبلكان تنا እግዚአብሔር ተአምራት ابلع بحركو بفصوم كخيد دي كالكوي ولا بحرنيا كون كاي كالني غدفو انا حمبي سيكلني يسوس غويتايو تفولتو ديهم أكون عنده خمسة كمان حمبيسو زي كيلسي ولا بحرين يكون قبل على بحر قد كيدا يدخلنا يسوس انت دا نعز بالقال انت دا علي يخوغن اتنات كاوكين كمزي دا فرحخه دالك يكون انت قيد كم حدا مليونير كم حدا بليونير ويد ما كم حدا بعل سلطان يخا وقت قبر اتز تزربك قال سي صيركا يزغيد انت قال تاتبل ملائكه بقرهم كصورو خايمو بأداوم كصورو خايمو انببل ليس كسا يسوس غويتاي يسوس غويتاي بغويتا باهبولكم تحقسوا እግዚአብሔር አባኩም ተዛረበው ነገር እንታጎብሮ ይመስልኩም ክፍጽሞይ ማንንም ዘዓግቶ የለን በቅድሜኩም ዝመጽ ንፋስ አይከሉኒ እቲ ዝተዘርበ ቃል ኩሉ ታይኸውን ይመስልኩም ክፍጽሚ ታዛአመነትካ برختيا يسوس كويتا اغرخا بامن خيت عنقفسي اب لعل اداوم كصرو خايم ريكم اتز تنغرك قال تخوني مسيلكم كصركاي ات اب لعليخا زلو بروميس اب تبوتا خبصحكاي مغنياتو you are a promise child نا እግዚአብሔር ቃል ዘለካ اب لعليخا سبيخا ስለዚህ ቃሉ አፈላ ይገብርኒ ناباي سي he will never come back void ياتبل بخومو ناباي ايكملسني يزبل انا نابتزل اكو خسلط يزبل ስለዚህ ና እግዚአብሔር ቃል አብል عليك عند حرالو خصركاي ማለት ከብጽሐካይ ጥራይትል ሞዶ በጽሄ ብዝበልናዮ ኢና ንጋገ ፍቅርና ዝጎድል ማዓትዩ ኩሉ ነገር አለኒ መኪና ክዝውር ምስ ጀመርካ ገዛ እንተ አገዚእኻ እቲ ትደልዮ አታዊ قصالي فلو مسغبره شعتاي تكون مسيلكم لبخا يغدل كل غزي اب እግዚአብሔር اتحو خبانا خي غدلز نخنبر زغبره مخنيات يمسلكم مدلاي انا باولوس كابت زغر من ነገር ንርእስ ኻጥራይ ዴኮነስ ንኻልኦት ውን ምድላይ አሎ ጳውሎስ ነቶም ዘይፈልጦም ዝነበረ ዝቆሎሴን ማህሮ ዘለና ዘይፈልጦም بمجدي إبافرات تراين زفولتهم سب كوليسيس تايجو بروبلم نيرو كل ساعة تسألي لهم نيرو حتى ما عالتكوا يكون نسألي لهم كل ساعة بزعباكم نسألي علنا كل ساعة سلازي أبتن ناي منفس هيوت ويقعزو إليفيت بزخون كالو تاخد خون مسيلكم نجارات بمرقوقو قدايكا بزعبا خالوت ندخوني يزخيت حسابك بزعبا خالوت ندخوني يزخيت بزعبا رأس خاط رايدي كونس بزعبا خالوت ند حسابك أخذ خيت ناتك عرفت رايدي كونس توم ناي مسخة زلو عرفت النادل خا أخذ خيت يسوس قويتاي سلازي تقداينا مستمع بلا يكونن تقداينا مسمنتا يكونن مستي نفاس مستبحري يكونن تايدا مستقالي مستخام مجمر تازي تنقرنا قالي نما عدو من تقدموا اس بقد بولم حليف كام انت تصنح مزيتي تتصفى نزيت ناي موداتا التيميت از كله معبل از كله اما اخل نريو زلنا استفلالي غص بحري مالتي يسوس غويتاي ስለዚህ አብ ህይወትና ሁሉ ጊዜ ናብት ቃል መስመጻና ናብ ጎይታ መስመጻና ፍቅርና ክዝሕል ይብሉን ማለት ኢየሱስ ጎይታይ
شعو تايب لنا يسوس كريستوس كان تايب لنا خطحل جمر بلنا شعو بيتروس كاب جالبا وريدو بماي ماي كده نبي يسوس دما مصه برتع نفاس مسرعي غنا فرها خطحل دما جمره زغرمكم اذا برتع نفاس مسرعي زبل دلو اتي نفاس كان مجمرتا ينيرو ابتقص 24 قطريه وتغليهم اتي نفاس شعو يكون انت فتيرو حدش نفاس يكونن متيو اتي فوكاس ناي بيتروس جن كاب غويتا نابت نفاس شفت مسجبره جن متحال تجميرو كل جزء تفتنا الله اتي ديليت كسع زي قارصه اتي حصرتات كسع زلو ديماند اند سبلايز بحالالو ابزناي بيزنس سنو بيزنس مان ديماند اند سبلاي كل جزء اي قارصني حقي كومو خا اب هيوتك خا حدا ነገር مسدلخا كالئ مدلا يالو معنات هيوت غعزو سلازغونت ابز مسبصحكا نعو زخون ديماند الله بحانت خدان اي مولو ادمي خاي تخيني خامش قال كدان تغير مش كومو اندابلي تي هيوتك اندا تغيره معرف اندا تغيره معرف اندا تغير نعو زخون ديماند سكالو معناتي سلازي ازي نفاس ازي هم جمرتا نيرو ازي سب ازي كم فوكاسو كابتي قال وصي وي كابتي ازي صوعو دمص وصيو نابتي نفاس مسرعي جن تاي غبره بلنا كتحل جمره بلنا غويتا كان تايلو ام ببلي كتحل مس جمره دما غويتا ادهنن يلو اويه شعو يسوس ايدو زرغيهو حازمو اتا غدل امنت سلامنتاي تولاولكا بلو ايغرمكم اتا غدل امنت سلامنتاي تولاولكا يلو امنتنا يقلي علنا غويتا خا ابزي ات مجمرتا تايغيروم اجخم اني ايلو ابزي ناي بيتروس جن انتاي جبرو بلنا اجخا يكونن يلو تايدا غيرو غني حيو احواتي اب حنت تقسلا انتاي تبل سلسته انتا بلس قرص امس بلو 3 عمت تصبيا يلو 3 عمت انت داي فريا شعوق قرصا يلو እግዚአብሔር አብ ህይወትና ኤክስፔክቴሽን አለው ክልእኸና ኸሎ ብኸሙ ይኮነ እንድልእኸና he gave us power ንዑ ንሙኻን ዝኸውን ዓቕምሲ ሂብና ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብዚ ቃል እዚ ተገብሮ ኸሎ ንርኢ ገኒሕዎ ስለምንታይ ተወላወልካ ኢሉ ጎይታ ሁሉ ጊዜ በቃ አጆኹም ዝብለና كل جزء دخامنا زفلت كل جزء حصرتاتنا زردا بقى غلغيرنا اينا نوستو كم يكون ابز مدرزي خن وكلو يصوعنا وكيل كتكون تكون كا ستاندرد نايتا زوكلت كا منغست خلو كايدلي how to build telka the altar after altar انت اخير كا build تغبرو غناخه توهيب كا يسوس ابزي بتعمي غريمني غنو حبلنا نمنتاي تولاولك معناتو you saw the glory you saw the manifestation غويتا انت يدبلو دلو انت يدليو زلو انت دعنا بتقدم حجي بو كسرح كله زرعايو مرعي مؤمن ما انت خلو يتصبيو تثبيتو انتايو نيرو تدعلنا حموش عسان كلتا عسان حموش جيران غيرو حزب خمغب كله كرئ خلص نزي مديتيت كغبر يتصبيو ابلع ماي كخيد كلوسي زي كال بناي امرو بصحنا خم زي تغعزوس كذكريو تثبيت غيرو غويتا ስለዚህ አብ ህይወትኩም ናይ እምነት ሰባት ክትኮኑ ይጎይታ ደለይኩም ናይ እምነት ሰባት ክትኮኑ ነገራት ዝሆነ ይኸይዳሎ don't see in that perspective በትናይ ውድቀት መለክዒ አይትርአይዎ በትናይ ፍርሃት መለክዒ አይትጠምትዎ በምንታይ ዳ ወደ አምላኽ ሩእሱ ምእንቲ ከግህደሉ ይዝኹነታት ከምዚ ልመጽ ዘሎ አልዓዛር ሞይቱ ይለሞ
أنا أقوم أنت كم زين وركم أنت ختأمنوا يلوا يسوع دمنا الأزار يفكرون بريات سلذي فقر أملاخ إخا إخزيابير أباها علامات اللي هو سبيقة بزز لك الليميتيشن بزز لك عقمي وين سبات كل حسل زي بلوخ بزز النفس خايت رأيه اتحقنيا مننتك كريستوس أباها بزقلت أو نجاري زقلت كل سبع أسلك يسوع قويتاي سلذي قويتا أبانا أنتي قبري مسيلكم تثبيت على زي أبيري جناي يسوع جناي تا ماركوس دلهم ببلي 16 14 زلا زي ما نوم تاجبورهم يدبلنا جناح سلذي امنتك بزي قبر موتيا إلنا مجمر تحيلنا يرنا ناي امنتك قبر خلوا كالو كوميتمنت زي بالكان تدا أخوينك بامنتك يكون كان زلخ امنتك سي بقبري تقلص له مدرك خلوا كالو امنت الرئة بتناتك دلك انرجي بتزلك مئتاو موصع بتزلك بوزيتيف اتيتيود بتزلك كوميتمنت انت تخونه تقلص يا ببلي ድሕሪኡ ነቶም 11 أما عد تقميطهم كلو تجاهده نتوم تنسيو زرعيو أي آمنوهم يوم ما سلت زي مؤمنهم تر لبومن كأزلفهم أتا ما توصل لهم ببلي شو ما تأثران شديد نسخة أتوم قدلات أمنت كما يكتفرحوا بلهم شعو تنسيون نفاسن نبحرن جنهم أبيو هدأت كأخونه يسي أتوم قدلات أمنت نمتى يتفرحوا إلوا الساتوم زي قبروا تسيو قبران لهم كله نري ماتي قويتا جن تثبيتو جن نسو بدعريد كعرف كديكس كله نساتوم نتي معبلن نتي بحرن مانيج كغفر واميلي حنت نجر ابزي اتزاريبه نبتناي موداتا خيدي اب يوحنس وانجيل معرف حاده 12 كزارب كله انت يلو نتوم زتقبلوا وزبلوا بسمون زامنوا ولود املاح كونوا مثل هبا تا 13 كم ببلي زيهم كا نساتهم كا كاب املاح امبر كاب دم وي كفؤاد سغا وي كفؤاد سبعي زي تولدوا يوم. You see, there is a seed in you. Is that seed is it تقبر تخيلي عمالك. ولود أملاك كهونو أبتنا English حيلها بميزو. He gave them power to become somebody. There is a power available for you. Someone نموغان see there is a power available for you. كبكعكم زغل عقمي الله سلازو قويتا كيدونا معدو كبلهم كلوسي حدا نجر زرعيو نجر الله كل جزية بعينت أملاك رئينا تطوعنا بعينتنا كل جزية ليميتيشن يا أبز خبابي نازله قال نجر كنسقم زي ما قاليو أب خبابي نازله بعينت أملاك جن أنت الله مسيركم كإلة الله عقم له بقعة الله حواتي حنت نجر كنقولكم if you think you don't have it fight for it يبلين تبلوا نجر ندحرد أهالي ويدما بزعباز فلتأت يبلين بزعباز مرداء يبلين بزعباز كميجر كهمز قبر أي فلتون يتبلوا ولا fight for it أبراهام لا covenant سبنيرو حكي it covenant نمن توهيبو نبراهام يتقيدان توهيبو لوط جن بمغنيات مس أبراهام تجمع موسو جن تاجروا مسيلكم he got blessed تباريخو نا أبراهام معريو زخون بركة قاسوت أبراهام من قاسوت لوط إنك سعد بأسو إتبركة بزح نيرو أهواته يبلين تبلو نجار الله fight for it
find someone who know that things ብዛዕባ ዝፈልጥ ሰብ ድለዩ ግን don't sleep ተስፋ ይትቆረጹ ሲልኩም ክስታይ ትሆኑ እንድሕሪ ዝምለሰብ አይትሆኑ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክልእኸና ከሎ አባና ዘቀመጦ ነገር አለ እታ ከላይ ቆሮንጦስ ዘላ 5 ሲንታ ያትብል حدش بزعتها حدش فترة دلاسك عم ببلي بملأت من تستاهد كبرني ስለዚህ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተአልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እነሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ ሓደ እኳ በክርስቶስ እንተአልዩ ንሱ እንታይ እዩ ሓድሽ ፍጥረት እዩ do you know that ሓድሽ ፍጥረት ማለት እኮ is a new species ኣብዚ ዓለም እዚ ዘይኮነ ካብ ሕጂ አውሽጥኩም ሲ ሓድሽ ፍጥረት አሎ ካብዚ ዓለም እዚ ዘይኮነ ማለት እዩ ካብዚ ምድሪ እዚ ዘይኮነ እዚ ናይ ዚ ምድሪ እዚ ሲስተም ሲ ዘይሕዞ አውሽጥኩም አሎ እዚ ዘር እዚ እቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሓደ ዘላኸ ብዛዕባ እቲ ዘርኢ ዝዛረባ ቃል አምላኽ ዘርኢ ኢሉ ዝዛረባኻ አውሽጥኩም እንታይ አሎ መስልኩም ዘርኢ አምላኽ አሎ እዚ ዘርኢ አምላኽ ናይ ምግባር ዓቅሚ አለዎ ኣብ ልዕሊ ማዕበላት ናይ ምኻድ ዓቅሚ አለዎ እቲ ጸገምና እንታይ እዩ አይተረኸብናን ኣለና ምስቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቅሚ አምላኽ that's why we are limited ግን እቲ ጻውዒትና ግን limited ንምዃን ኣይኮነን ሓደ ግዜ እቲ ማዕበል ጸጥ ከተብሎ ዘየድልካ ኸውን ይኽእል ኣብ ልዕሊ ማዕበል ግን የመላልሰካ ሓደ ግዜ ነቲ ማዕበል ትጎንሖ ነቲ ባሕሪ ካህድ እትብለላ መድረክ ኩሉ ሓደ ግዜ ግን ኣብ ልዕሊ ማዕበል እትመላለሰሉ ግዜ ማዕበል እናሃለወና ዓኻ ግን ምንም ነገር ዘይትንክፈካ exempted ዝኾነ ላይፍ ይልወካ ካብ ነገራት ዝተሰወረ ህይወት አንብበልኒ እዚ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 22 ያዘለስልን በህያውን ንዘለዓለም ብዝነብር ቃል አምላኽ ካብ ዘይጠፍ ዘር እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ አይኮንኩምን ከም በሐድሽ ተወለድኩም that's it ረይኹም በህያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ካብ ዘይጠፍ ዘርኢ ታገርኩም ብለናሎ ተወሊድኩም እዚ ዘር እዚ አውሽጥኻ ኣሎ by meditation ምዝ ዘር እዚ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ by separation ገዛእ ርእስኻ ብምፍላይ بصلوت جزاء رأسها بمفلاي أبتا تقصي عسران سلستن زلا كابت تقربني بينو نبرة أو خيدو خاص اللي عتبن سام زين كلتي النجاري بينها مخان كاليو مسلاي كأم وسخ كخالي sometimes we need to talk with ourselves مس جزاء رأسنا مزراب يدليناي مس جزاء رأسنا معراق يدليناي مس جزاء رأسنا مقبال يدليناي بينها مخان بزعبا جزاء رأسها زلك إيميج مخيار نفسها كم تقبل كيا قالوا السبات كا كم تنسخة تقبل كيا مزقبلوخ كم ترى سب نحر تقبل كيا نفسها قال سبكا كم يوم تريت تقبلوخ عند حردا كم حدا نايجزي أبير نجر أوش زلوا سب عند حردا تقبل كيا قالوا السبات كا exactly the same way تريت تقبلوخ مادي سلزي زرع أملاخ أبخاتكم علو زرع أملاخ أوشكم علو نتي معبل قبل عليو خمال على سكم زغل زرعي أوشتكم علو يسوس قويتاي أتا تقصي ثلاثا كلتن زلا عم ببلي أب اسكا أتا ماركوس اسكا نمببا حمسان كلتن زلا عم ببلي وي يوحنس اسرع حدا زلا هريا شديش ماركوس شديش حمسان كلتن دليا زلوا I think يوحنس شديش زلا
تبل مسيلكا بؤو نبؤو دما نابتي أو صراحة دنسك أم بباسك شد شيء صراحة دن شعون أب جالبا كأتوه دليو تا جالبا بؤو نابت زخدوه زلو مدري بتحت يسوس قويتاي ريكم أبزقا كتري وخلكم لك عتي كناتات زخلوتي مستودأسي بؤو نبؤو نبي بتحو نابت نقط مدري دما I think ماركوس هذا اللي وصلني قال مجلات توهيباتني نيرا نباتاتهم كأن بجلبة أتوت نفاس دما حدا نساتهم بزوح تجرموا exactly نباتاتهم نبجلبة أتوه النفاس دما حدا بؤو نبؤو نافت نقط مدري بصحو اتي خناتات لك مس اتخونتات لك نابت يسوس مس متصي لك نباتاتهم اي اتو نابت جالبا كمان بو نبو نابي بصحو نابت እግዚአብሔር ዝመደበሎ እቲ ፈተና እንድሕር ዳእተወዲ ኩሉ ግዜ እንታይ ካትኾን መሲልኩም እቲ ቴስቲሞኒ ኩሉ ግዜ ማኒፌስት ይገብር ማለት እዩ ስለዚህ ኣብታ ግዜ ፈተና ክትመጽእ ከላ ግን ብእምነት ታይ ምዃን የድሌካ ሙጻእ የድሌካ بأمنت من مللاس يدليكا بأمنت تطو مبال يدليكا مالتي تاسالسان كلتن زلان ببلي جدي ماركوس 14 زلان بل 14 سالسان كلتن ناب جلبا مسعاتوا تنفاس زقبله اوكي توم اب جلبا زنبرو خا نسخا بحق ود املاخي خان نابلو سجدولو النفاس نعاتهم نمخل كلمة ينيرو مودعتا جن سعيرمو حكي يسوع كريستوس كا أبتمع عبل نتاي قبر كله نري حيلو كرخلو بخمس من قدي ترى أيوم بالزيف اللي من قدي نتاح قبرهم كله نري أما خلهم كجهاد كله نري بؤو دما نتاي قبر بلنا نعم نقص مدري مسبوعه شعو تا سلسان توم اب جلبا زنبرو خا نسخا بحق ود املاخي خا نابلو سجدولو نسخا بحق ود املاخي خا نابلو سجدولو زبل دلو في جميلو مسكاترا يكونن they worshiped him they praise him بزح املوخو نيرو تحاريدكا بدمكا نغزي ابي رابو زغونو منغستن كهناتن عدي كالو يخا بزناياتنا غزي مالتي اتنعوز خون بقع زغونه املخو اتنعوز خون بقع زغونه مسكانه they were praising him they were singing a song مزمور زميرهم هوسانا بسم እግዚአብሔር ዝመጽእ ብሩኽ هوسانا ኢሎም ክዝምሩ ከለዎ ንሪኦ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይትነቱ ዝገለጸሉ ናይ በሐቅ ወደ አምላክ ሙኻኑ ርእሱ ዘርአየሉ ቦታ ይነሩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ህይወትኩም ወደ አምላክ ክግሃት ትደልይዎ ደለኹም have that kind of faith that kind of belief كمو عينت امنت እግዚአብሔር ካባና ይጽበያሉ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እግዚአብሔር ዘግህድዎ ንርእሶምን ነቶም ምስኦም ዘለው ንምስክር ዝኾኑ ሰባት መን ይመስልኩም ቶም በእምነት ዝመላለሱ ሰባት እዮም ህልውና አምላኽ ኣብ ምድሪ ዘግህዱ መን ይመስልኩም እቶም በእምነት ዝመላለሱ ሰባት እዮም እምነት ጥራይን እግዚአብሔር ተሐግሶ ጎይታ ኣብ ህይወትና ዝሕጎስ ኩሉ ነገር ግብሪ ናይ እምነትና ውጽኢት ምስ ዝኸውን ኩሉ ነገር ንገብሮ spiritually twin ክንገብሮ ከለና ወላ ንሓውኻ ክትሕግዞ ከለኻ spiritually twin ኮንካ ሓግዞ
ولا نحوخا كدقفو خلخا ولا نسدرخا بمنفس تقاني خا زغبر كايو زبله كله እግዚአብሔር حقوس الله بأمنت يزغبركا نأمنتك كل غزي اكتيف يغبرا مالتي اتي تغبرو زلخا كلا دي زدا دي سدراي دي زدا نحواتي إلكا اندحر دا نيجلكت غيركايو እግዚአብሔር ካብ እምነት ከም ዘይኮነ ይዝቆጽሮ እቲ ካብ እምነት ዝኾነ ግን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይደሕግሶ ስለዚህ ኣብ ህይወትኩም ኩሉ ግዜ ናይ እምነት ህይወት ናይ እምነት ናብራ ታኽትገብሩ ጎይታ ኤክስፔክት ገብረኩም እግዚአብሔር በእምነት ክንከውን ይደሕግስ ኩሉ ናብራና ምእታውና መውጻእና በእምነት ክኸውን ከሎ እዩ ንእግዚአብሔር ታይ ዝገብሮ መሲልኩም ሓጎስ ዝፈጥረሉ እሱ ምዝግለጽ ከኣ እንታይ ትኸውን መሲልኩም መሊስ ካን እግዚአብሔር ክብር ንምሃብ ዝኸውን ነገር ይህልወካ እግዚአብሔር ካ ርእሱ አባኻ ይገልጽ ብዝተፈላለየ መንገድ ርእሱ እንዳገለጸ ይኸይድ ህይወትካ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ተኣምራት ህይወት ኣይኮነት እንትኸውን ታይዳ ካብ ተኣምራት ናብ ተኣምራት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሰናይነት ናብ ሰናይነት ካብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ዳተሳገርካ ኢኻ ትኸይድ كل جزء እንዳስተውዓልካዮ بمديتيشن مسؤ እንዳحبرካ بمستنتان مسؤ حدا እንዳኾንካ ትኸይድ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ let's worship him በጋርና ተጠው ንበል እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 አይናይ ማዕዶ እግዚአብሔር ተዛሪብኩም ዘሎ አይናይ ማዕዶ ኣብ ህይወትኩም ተስፋ ዘሎ Hallelujah, hallelujah. Just pray. Rabasi katonda valavasta kraba. Ela proza vanavashta krobasia krodia. Ela vora la bababasi katanda varasti kradia. Memphis Kudus. ንቃላትካ እግዚአብሔር ለማዓልቲ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ያው ክትገብሮ ጸልይ ኣለኹ بمنفس ቅዱስ أوشتهم هاللويا حيل خلبس نمجبار عقم خونكم يصلي عليهم بيسوع كريستوس ياوسم ما فاناستي باراديا رالاباسا كلوديا لبرادو فورولوبوشي كلوديا زرا أملاها وشتهم الله زرا أملاها وشتهم الله هاللويا نتيجة توهبكم علامة هاللويا نتيجة توهبكم حلافنت نمفتام زرا أملاها وشتهم الله هاللويا جيكاتان دافارا لاباسي كاتوفا برين تربري لبببشي كاتالاباستا كروديا pray for yourself لا بروستو فورولوبوسو كلويديا أين نفاس يخلق لكم زلو أين معمل يخلق لكم زلو لما عالتي بيسوس كريستوس ياوسم مستنفاس قدايا بلنا قداينا بذي ساعات زي هاللويا قبل عليو خد ملالس زخل عقمي هاللويا كبرك سيابير قبل عليو بممللاس كتفصموا وصلي عليكم ما دوفيلا فاستا كرابا ربن ازيه تالو فرانا فاستا كروديا ميلادونا ما ساتا يابارا فاستا كروفا ما ديلي ديلي ما ديفارا دابا شيكاتاتا ماريدا لافارا لابا شيكلوديا حلاف منفس قدوس نرئسها خبرها ببلالكم كبرها بيسوس كريستوس ياوسم بتأمرات أمزقوبة إذ እግዚአብሔር نرئسها خبرها بتأمرات እግዚአብሔር أملاخي إذ كاخري أندل يالنا ليفا روسو برودو ورودو بوسو كرويديا اتهو بأمناتكم لما عالتي بأمناتي أعطوا الله قبلوا هاللويا كم بيتروس لما عالتي عبل علم آيات من مللاس كونا لكم نسألي عليكم زي ودا عبل علم آيات من مللاس نابتو نقص مريت كساعة تبطحو عبل علم آيات من مللاس كونا لكم نسألي عليكم ما دافارا دابا بابا 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 بابا
ማራባ ባባ 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 ሬባ ባባ 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 ሬዳ ባራዳ ባባ 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 ሲካታቫዳ ላባሽታ ክሎዲያ እራሱ ኮቶንዶ ቮሮዶቦ ሲካቶዛ ኤላ ቫዳ ላቫዳ ላቫዳ ባባ 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 ሲያታ መንፈስ ቅዱስ ሕለፍ መንፈስ ቅዱስ ዣካታ ያቫንያ ቫስታ ክሎቫዲራ ላባሳ ክሮዲያ ሎማዓልቲ ኢሊቬሽን አሎ ሎማዓልቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሰም ተአምራት አምላኽ አሎ ኃይል አምላኽ አሎ ቅልጽም አምላኽ አሎ ይለውሽ አለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሰም ዛቫን አንቲላቫዳ ላባባሲያ ካቶላ ሌበር ኤሌቨርቴ ክሮስ ካቦሳ ካታ እንደበረደባ ለምጽል ያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሰም ማዲና ቫላቫስታ ክሎባራስቲያ ክሮዲያ ለእግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ታይሉ አብስ ኸረን እዚ ተቀመጥኩም ወሲያ አኽሎኩም ኢሎ ናብ ከረን አሞራውያን ናብ ሒተታውያን ኪዱ ኢሎም አህዋተይ ሎማዓቲ ይጸልይ ኣለኹም ናብ ማዕዶ ምስጋር ክኾነልኩም ይጸልይ ኣለኹም ናብ ማዕዶ ምስጋር ክኾነልኩም ይጸልይ ኣለኹም ናብቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበልኩም ምስጋር ክኸውን ይጸልይ ኣለኹም ናብቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ በረኸት ምእታው ክኸውን ይጸልይ ኣለኹም ፈውሲ ድዩ ምእታው ይኹን ይብል ኣለኹም ዣካቲያ ላቫኒስታ ፕሮዳ ኤሌንቶ ኦሩዛ ቫና ቫስታ ክሮባ Put your demand ahwate. Put your demand. እምነትኩም አብዝ ቃል ዘ አንብሩ ሎሚ በኢየሱስ ስም እውጃለሁ ናብቲ እግዚአብሔር ተዛረበልኩም ምብጻ ይኹን ብላለሁ ለማዓልቲ ዘክርዎ እግዚአብሔር በቃሉ ዝበለኩም እንታይ ይዘክርዎ እግዚአብሔር በመንፈሱ ተዛረበኩም እንታይ ይዘክርዎ ብሉት መግሪ አሎ ለእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወትኩም ርዕሱ ዝገልጸሉ እግዚአብሔር ርዕሱ ዝገልጸሉ ነገር አሎ በሕይወትኩም ሕይወትኩም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትከውን ያተጸውያ ካብ ኃይል ናብ ኃይል ክትከውን ያተጸውያ ሎሚ በኢየሱስ ስም ምዕጣቕ ይኹን ብላለሁ ምዕጣቕ ይኹን ብላለሁ ምዕጣቕ ይኹን ብላለሁ ዣካታ ያባራባስቲያ ክሮቫ ሌበር ኤኔሱ ካቶቫ ላቫስታ ክሮናማ ኤምብራስታ ዲያ ላቫርቶ ክሮስ ካባቲያ Put your demand, put your faith, put your faith, put your faith. Speak a word, speak a word. لمعتي صلي على بيسوع سم بيسوع سم حيل عمله همزكم بعزي بيسوع سم تعمرات عمله همزكم بعزي ننوح ساعات ننوح معالتات ننوح عامتات زي تفتح نقر بسالتاي مقال ليت دما مصوم يزبل لومي بيسوع سم كوكه كلو خرداي يزبل كوكه كلو خرداي كوكه كلو خرداي رديت እግዚአብሔር እውጫለሁ رديت እግዚአብሔር እውጫለሁ Put your face ahwate Put your face The spirit is strong ሎሚ ጸልይ ያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም What is impossible to man It is possible to God Hallelujah ንሰብ ዘይካል ንአምላኽ ይካል ይዝብል ሎሚ በኢየሱስ ስም ጸልይ ያለሁ ንሰዓታት ዘደንጎ የዘበለ ሎሚ በኢየሱስ ስም ጸልይ ያለሁ ብሳልሳይ ምቃለይቲ ብሳልሳይ ምቃለይቲ ድማ መጾም ብራባይ ምቃለይቲ ሎሚ በኢየሱስ ስም ነገራትኩም ክፍታሕ ጸልይ ያለሁ ኩነታትኩም ክቅየር ጸልይ ያለሁ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክወድቀኩም ጸልይ ያለሁ ናይ እግዚአብሔር ህልውና አባኹም ክረአ ጸልይ ያለሁ እግዚአብሔር ቅልጽሙ ክገልጽ ጸልይ ያለሁ እግዚአብሔር ኃይልኻ ግለጽ ብላለሁ ክብርኻ ግለጽ በኢየሱስ ስም
Madovariana masakatata. Zevel eleverte kroskovotianama. Ando levedina mashek levedele bebesiata. Ila vora asakron de vereste krodia. Lomi b'manfas ቅዱስ ተደሪኽና ንእውቻለና. We prophesy in the name of Jesus. We prophesy in the name of Jesus. ክብር እግዚአብሔር ከወድቀክ ኃይል ትልዑል ድማ ከጽልለልኪ ይዝብል እቲ ኻባኺ ዝወፅኻ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ኣብ ልዕሊኹም ከጽልል እጸልይ ኣለኹ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዓባኻትኩም ክወድቕ እጸልይ ኣለኹ ካባኹም ዝወፅእ ነገር ኣሎ ካባኻ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ካባኺ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ማታያ ዛካታታታታ ዛካታታታታታ Put your face. Put your face. I pray in the mighty name of Jesus. Madula variana masakatola. Leber edever ንነሱኹም ንገርዋ ተዛረብዋ ኣብቲ እግዚኣብሔር ተዛረበ ንኽበጽሐ እቲ እግዚኣብሔር ንዓይ ዝበሎ ክከናወን እዩ ኣብ ማዕዶ ስገር ኢልንሎ ክሰግር እየ ክበጽሐ ኢልኩም ዓውጁ በኢየሱስ ስም ዣላኒና ማሳታያ ጀባላባላባላባላባላባላባላ ረባላባላባላባላባላባላባላ ጃካታያ Eravana vastakradia. Ebaronde verede bebe. By Jesus Christ, lose in the name of Jesus. No, by Jesus Nitaliana. Lande de Crovadia Rasakroya. Abna Lunatat Kitawe. Abna Lunatat Kamalala Setaway. Abna Nagarat Kamalala Setaway. Abna Babalat Kamalala Setaway. Abna Lunifas Kamalala Setaway. Tozina bashakapa evarosto kroya لو يعيدهم كغفات تسألي عليهم لو يعيدهم كغفات تسألي عليهم يعيدهم كغفات تسألي عليهم كم لوت يعيدهم كغفات نبسب كده متسكع أخوانكم تسألي عليهم بيسوس سم تسألي عليهم بيسوس سم تسألي عليهم شاكا بابا 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 شاكا بابا 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 يرا بابا 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 بيسوس كرسوس يوسف ما تيفارا بابا 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 زانتي بيري بسيكاتايا اللي بنفستك روباسيا كرويا نايمنا هايلا بخاتكم كاتو تصلي لهم نايمنا هايلا بخاتكم كاتو تصلي لهم نايمنا هايلي هايلا حوي عطفو كابي سياف دهانو أوك برتعو أنه نتوم انتاي كبروا أهدموا وميزبن ما توفى لا باستقرويني أبلعني كنتات زمنانش أبلعني حوي زمنانش أبلعني كنتات زمنانش